ہم یہ ہے کہ اپنی محفل میں ایسے لوگوں کی خاص قدر و قیمت رکھتے ہیں اور ان کے احسان مند رہتے ہیں جو بہت دور کا سفر کر کے آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے جو کراچی سے تشریف لائے ہیں. کھری کھری بھی سنا سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے شہر میں ایک کھری کھری سنائی تھی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا، دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا، ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے. کراچی سے تشریف لائے عباس ممتاز صاحب. بہت شکریہ صاحب کی جانب سے شاہین عباس صاحب کی زیر صدارت پڑھنا میں رہنے کا احساس سے کروں. اسی غزل سے آواز. اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک دنیا سے ہم لڑے ہوئے ہیں. اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک دنیا سے ہم لڑے ہوئے ہیں. دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا، دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا، ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں. دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا، ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں. خود کو برباد کر لیا ہم نے، خود کو برباد کر لیا ہم نے، اپنی ضد پہ مگر اڑے ہوئے ہیں. خود کو برباد کر لیا ہم نے، اپنی ضد پہ مگر اڑے ہوئے ہیں. اور کوئی تو ہم کو تھامنے آئے، کوئی تو ہم کو تھامنے آئے، کوئی دیکھے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. کوئی تو بہت شکریہ. کوئی تو ہم کو تھامنے آئے، کوئی دیکھے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک زمانے سے ایک دنیا سے ہم لڑے ہوئے ہیں. اور چند اشعار. ایک ہی شخص پر رکا ہوا ہے، ایک ہی شخص پر رکا ہوا ہے، کتنی مشکل میں دل پڑا ہوا ہے. ایک ہی شخص پر رکا ہوا ہے، کتنی مشکل میں دل پڑا ہوا ہے. ہم سے پہلے نکلنے والا شخص، ہم سے پہلے نکلنے والا شخص آخری صف میں کیوں کھڑا ہوا ہے. ہم سے بہت شکریہ. ہم سے پہلے نکلنے والا شخص، بہت شکریہ سر. ہم سے پہلے نکلنے والا شخص آخری صف میں کیوں کھڑا ہوا ہے. اور ایک ہی در پہ بارہا دستک، ایک ہی در پہ بارہا دستک، یار تو ضد پہ کیوں اڑا ہوا ہے. ایک ہی در پہ بارہا دستک، بہت شکریہ. یار تو ضد پہ کیوں اڑا ہوا ہے. اور یہ سرخ آنکھیں اداس لے کر کہاں چلے ہو، یہ سرخ آنکھیں اداس لے کر کہاں چلے ہو، کہ خواہش بے لباس لے کر کہاں چلے ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. یہ سرخ آنکھیں اداس لے کر کہاں چلے ہو، یہ سرخ آنکھیں اداس لے کر کہاں چلے ہو، کہ خواہش بے لباس لے کر کہاں چلے ہو. اور ہمیں تو درپیش ایک وحشت ہے تم بتاؤ، ہمیں تو درپیش ایک وحشت ہے تم بتاؤ، یہ خشک ہونٹوں پہ پیاس لے کر کہاں چلے ہو. ہمیں تو درپیش ایک وحشت ہے تم بتاؤ. بہت شکریہ سر. یہ خشک ہونٹوں پہ پیاس لے کر کہاں چلے ہو. ابھی تو ہم مبتلا ہوئے ہیں، فدا ہوئے ہیں. ابھی تو ہم مبتلا ہوئے ہیں، فدا ہوئے ہیں. ہمارے ہوش و حواس لے کر کہاں چلے ہو. ابھی تو ہم مبتلا ہوئے ہیں، فدا ہوئے ہیں. ہمارے ہوش و حواس لے کر کہاں چلے ہو. اور یہاں عداوت پسند لوگوں کی بھیڑ میں تم، یہاں
अदावत पसंद लोगों की भीड़ में तुम दिले मोहब्बत शनास लेकर कहाँ चले हो। यहाँ अदावत पसंद लोगों की भीड़ में तुम दिले मोहब्बत शनास लेकर कहाँ चले हो। और खुशी से गम की तरफ हाल क्यों बदलता है। खुशी से गम की तरफ हाल क्यों बदलता है। मयाने रक्स कोई ताल क्यों बदलता है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है भाई, क्या अच्छा है। बयान रक्स कोई ताल क्यों बदलता है। खुशी से गम की तरफ हाल क्यों भाई क्या बदलता मतलब है, शानदार। क्या वाह 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 भाई, है। खुशी से गम की तरफ हाल क्यों बदलता है। बयान रक्स कोई ताल। मयाने रक्स कोई ताल क्यों बदलता है। क्या अच्छा है। बहुत शुक्रिया। खुशी से गम की तरफ हाल क्यों बदलता है। बयान रक्स कोई बयाने रक्स कोई ताल क्यों बदलता है। बिसाते गर्दिशे दौरा है किसके हाथों में। वाह वाह वाह। बिसाते गर्दिशे दौरा है किसके हाथों में। ये बार बार कोई चाल क्यों बदलता है। बयाने बिसाते गर्दिशे दौरा है किसके हाथों में। ये बार बार कोई चाल क्यों बदलता है। वही उदासी वही टूटे ख्वाब आंखों में। वही उदासी वही टूटे ख्वाब आंखों में। बदलता कुछ नहीं तो साल क्यों बदलता कुछ नहीं तो वही उदासी वही टूटे साल ख्वाब आंखों में। बदलता कुछ नहीं तो साल क्यों बदलता है। और जुदाई के सितम ढाने से पहले, जुदाई के सितम ढाने से पहले पलट आओ बिखर जाने से पहले। जुदाई के सितम ढाने से पहले पलट आओ बिखर जाने से पहले। खुशी थी रंग थे रानाइयां थी। खुशी थी रंग थे रानाइयां थी। डॉक्टर फखर अब्बास। खुशी थी रंग थे रानाइयां थी तुम्हारे शहर में आने से पहले। खुशी थी रंग थे रानाइयां थी। आगे आगे देखिए तुम्हारे शहर में आने से पहले अभी भी वक्त है तुम लौट आओ। अभी भी वक्त है तुम लौट आओ मेरे दिल से उतर जाने से पहले। अभी भी वक्त है तुम लौट आओ मेरे दिल से उतर जाने से पहले। हमें रंगों की यूं पहचान कब थी। हमें रंगों की यूं पहचान कब थी तुम्हारे रूबरू आने से पहले। हमें रंगों की यूं पहचान कब थी तुम्हारे रूबरू आने से पहले। मुझे भी जाम था गजलों पे अपनी, मुझे भी जाम था गजलों पे अपनी तेरी आंखों में खो जाने से पहले। मुझे भी जाम था गजलों पे अपनी तेरी आंखों में खो जाने से पहले। कहाँ थे क्या थे शायद कुछ नहीं थे। कहाँ थे क्या थे शायद कुछ नहीं थे तेरी नजरों में आ जाने से पहले। कहाँ थे क्या थे शायद कुछ नहीं थे तेरी नजरों में आ जाने से पहले। डॉक्टर फखर अब्बास की ऑफर का अगर नाजायज फायदा ना हो तो एक नज्म इजाजत दो तुम्हें। नज्म का उन्वान है आह। कभी तुमने मोहब्बत आरजू चाहत वफा ख्वाहिश लगन जज्बा या नाजुक सी कोई हसरत कहीं मरते हुए देखी। कभी तुमने मोहब्बत आरजू वफा ख्वाहिश लगन जज्बा या नाजुक सी कोई हसरत कहीं मरते हुए देखी। किसी टूटे हुए सपने की कोई कब्र देखी है। मगर तुम किस तरह से देख सकते हो सभी बेहैसियत चीजें मेरे अंदर जो मरती हैं यहीं पर दफन होती हैं। कभी तुमने किसी आंगन में उतरी भूख देखी है। किसी मजबूर के घर में बिलखते और सिसकते नन्हे और मासूम बच्चों को कभी देखा।
गली में घूमता आवाज देता बूढ़ा रेडी बांध देखा है। कभी उसकी सदा में दर्द की बेअंत मौजों तक भी पहुंचे हो। कभी उसके लिए सोचा, मगर तुम किस तरह से सोच सकते हो। ये मेरे घर की बातें हैं, वाह यहीं से पैदा होकर ये यहीं पर दफन होती हैं। बहुत शुक्रिया। और क्या कहें जी, अब्बास मुमताज साहब के नशिस्ती मुशायरों में ना, आप जब 2 से 30 की चीज सुनाते हैं तो लोग खुद ही घूरना शुरू कर देते हैं। उसमें मेजबान को कुछ नहीं कहना पड़ता, ना ही कुछ याद दिलाना पड़ता है।